Okay, ang dami na ito mga kagaliban. Yan yung pagkanan sa Tindog. Walaan may kugmao ng mga Dios. Kami pasalamat na sa kanimo ini nga kay kayo na maka-fellowship sa among mga kaigsuonan sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamatuoran. Lord God, salamat kayo sa imong mga provision, paghatag nimo og kusog, paghatag nimo kadasig sa matag usa, pag-allow us to prepare early this day aron sa pag-hatod sa among kaugalingon dinhi. Salamat sa protection, safety, o we commit everything to you, Lord God, na amo ang presensya karon mahimo nga ini kadasig sa matag usa o dayon ka nga trabaho sa taliwala ng Lord. Himuha nga amo nga una-una ini mas intro gyud sa imo ang mga pulong o kini mapahimaya kanimo. We continue to pray na bisan pa sa mga butang
tool, samok sa imo ang gibulaton gikan sa trabaho sa kaway. But ikaw padayon nga nagsustain sa mga taliwala karon. We continue to pray nga ikaw panalangin sa matag sa Lord God. Hopefully ang wala diri karon nagsalig lang sa internet nagano sa o kayo na Lord kung mabalik na signal. We pray nga ikaw gayud ang mapasidunggan sa matag sa kanamo Lord God. Side ka sa mga kasing-kasing, side ka sa mga nauna na kini sa ito kayo nga sa hiton, sa bukon, sa kaway. Usap ngayon na mo na ikaw magproteksyon ka na mo. Huli kami sa wala ng mga dugo, ayaw dugot na mga kahom sa kaway. Maka-isturbo sa mga pagsimba kanimo karon. Bisan pa mga saba sa gawas, bisan pa mga means na gamiton Lord, padayon ka mga sustain ini sa kliyente, sa signal, o sa matag usa nga nakinahanglan yun makasabot sa mga pulong na nalangini ang mga wali karon sa mga pulong ang imo ang tigpamaba ini ngayon giyahan sa dalang espiritu mahimong sayon sa matag usa kanamo sabto na imong pulong padayon ka nga work sa mga kasing-kasing na sa dili kini matinuo. We pray sa matag usa nga wala pa gyud kumpito, dili pa sigurado, wala pa makasabot sa mensahe sa kaluwasan na imong dito sa cross nagi sa imong anak. We pray nga ikaw gyud padayon na convict sa unbelieving kasing-kasing kung naapaman din sa mga taliwala karon. Among i-commit kanimang tanan kay para maging ang mga saliganan. Aside kami, apart from you, apart from the working of the Holy Spirit sa mga taliwala, wala kami maaning pagsimba na mo karon sa amin. Pusa, kami masaligon, kay ikaw daan na Diyos, ikaw maluluyo na Diyos, magrasya na Diyos. Pusa, kini among gipangay kanimong Lord na nakilang ka Kristo Jesus, na among ginawag among malulod. Amen. Padayong magtindog. Magamit na sa kita, hymn number 623. 623. Moment by moment. Living with
6, verse 1 to 3. Ephesians 6. The Word of God says, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. 3, so that it may be well with you, and that you may live long on the earth. God bless the reading of His Word. Please be seated. Tanan o sa atong mga kabisitaan. So ato ang iusahon, ato muna-muna kasing-kasing sa pagsimba sa ato ang muhi nga Dios. Basahon ako sa hubad sa Bisaya atong pasahi sa Efeso kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Mga anak, managsugod kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay mao kini ang gusto mataro. Tahura ang inyong amahan ug ginahan, diin mao ni ang unang kasuguan nga giubanag saad. Ingon nga mao ni ang makaayo uban kaninyo o nga kamo mupuyog taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. O sa ipatan no mo padayon sa pag tat-on gikan ni mao pasahi. Nato kalimtan ang paghangyo sa atong buhi nga Dios nga mao'y ato ang isaligan, nga matabangan ta sa pagsabot sa iyang mga pulong mag-ambot ta. O Diyos nga langit nun, wa milaing pasidunggan, pasalamatan sa kahigayunan nga imong gitugot namo. Din kami niya, imong giusa aron mosimba nimo diha sa espiritu sa kamatuoran. Ginoong Dios, padayon among hangyo nga imong midyuhan sa among nauna o kasing-kasing sa bililong dugo ni Jesus, mao'y pagdaong namo aron kami sa amo ang magkaroon ug unya nga mga kalapasan kasalanan mapasaylo. Inaot o Dios nga imong dion ini nga takna. Ug usab niya pud mi mohangyo og tabang gikan nimo nga unta imong grasyahan karon kaluy-an nga sa amo ang pamalandong pagtuon sa imong pulong nga kini duna kayo kaayuhan sa among mga kalag, din ang among mga kalag na minhangad pagkaon. Kaya ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa matagpulong na isulti sa Dios. Muna na kami mulaom sa imong grasya na imong gibubanan karon o kabingan ang mga unang kasing-kasing aron kini makapupos lamang diha sa pagtuon sa imong mga pulong. O Dios, among isalig ng tanan diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak, mao si Ginoong Jesus. Amen. So, padayon ang ato ang pinasunod no nga pagtuon ining maong libro sa Efeso. Isulat ni Apostol Pablo uban sa dili masayok nga paggiya sa balaan is Espiritu. Sa New American Standard Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Or sa Williams New Testament nga hubad, and live a long life on earth. Sa NIV, and that you may enjoy long life on the earth. So, ni ano ta karon sa atong pinasunod nga pagtuon ini mong libro, nagisgot ta may tungod sa katungdanan sa mga anak nga sa ilang mga ginikanan. So padayon nato ang pagdasig nga di nato kalimtan
nga ang Diyos nun nga pagkinabuhi diha sa panimalay usad gyud ni kamahinungdanon nga angay tagaan ato pagtagad anuman kay sa ato na no nga naagian nga mga pagtuon niining maong libro sa Episo nga kung gusto nato kung nimo himayaon ang Dios diha sa iyang church nang kinahanglan nimo i-cultivar ang pagpanimuha sa pagpasiugdag pagka-Diyos nun diha sa panimalay. Kay mahinungdanon kayo ni na kung walay pagka-Diyos nun diha sa panimalay, dili gyud mahitabo nga imong mahimaya ang Dios diha sa iyang church. Sa nilabay nato nga mga pagtuon, atong nakatunan, napaminawan ang naguna no nga duty sa Kristohanong mga asawa nganha sa ilang masigkabana. Diin bahini sa part siya sa pagka-Diyos nun diha sa panimalay nga maoy usa sa makapahimaya sa Dios diha sa iyang church. O dayon gitanaw po nato sa milabay ang naguna pod nga duty sa mga bana nga sa ilang masig ka asawa. Diin usa-usab gihapon ka part no sa pagka-Diyos nun diha sa panimalay nga maopoy usa sa makapahimaya sa Dios diha sa iyang church. O mao to sa milabay nga Domingo ato ang gisugdan iirugta sa dagan sa atong pagtuon diha na pod sa mga katungdanan sa mga Kristohanong mga anak, no? Human sa asawa, bana, mga anak. So, i-order yun, no? Ipasunod sa pagtuon o pagsulat ni Apostol Pablo. So, focus na, atong sugdan ang focus nato sa pagtuon may tungod sa mga Kristohanong mga anak diha, no? Katungdanan sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. So ato nang gitanaw nganong hisgotag mga Kristohano tungod sa konteksto niining maong libro diin gi-address pag-una nganha sa mga Kristyan, no? Una Kristohanong mga asawa, ikaw na Kristohanong mga bana, nansunod pod mga Kristohanong mga anak. Pero mao lagi wala na nagpasabot kung di ka Kristyan karon kung wa ka pangadit aplikado nimo, no? Wala na nagpasabot ana. Pero ato lang gi kuan ang purpose ang kanang target ni Apostol Pablo ni maong sulat din ang naguna gyud mao ang mga Kristohanong mga kabataan. So atong gi tan-aw nga kining maong duty no sa mga kabataan diha sa ilang mga ginikanan doon na ni siya tulo ka mga uluhan. Una, ang pagtan-aw unsa gyud ning maong katungdanan duty sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan niya. Ikaduha, ang kana yung focus nga gipabug-atan o giasuman dining maong duty kung asa gyud musugot, no? Muobe ang mga anak. Then ikatulo ang mga katarungan sa paghimo dining maong katungdanan. Nganong muhimo man gyud ang mga anak dining maong duty nganha sa ilang mga ginikanan. Siyempre, ato nang tan-awon diri sa pulong sa Ginoo. So atong gilantaw no kung unsa gyud ning maong katungdanan sa mga anak. So unsa man gyud ining maong katungdanan ang i-review gamay no sa unsay ato ang natan-aw sa milabay. So unsa man gyud ini? So ingnan ta tanawa ang pulong sa Ginoo, Episo 6:1, mga anak pagmasinugtanon. Ya, sa ato na laging tan-aw, di ni siya optional nga mando. Sugo. Ngano man kay kini sugok yun, no? Children obey, no, sa kuan pa ni imperative kina sugo na unya karon dayon buhata. Children obey your parents. So di ba nga kaning pagkasulti sa Ginoo nga ini nga unya na lang kung ganahan ko, unya na lang kung maayo ako muna-una. Ay hara ko mo obey, dili na mo itunada dinhi. Kun dili kay ano man imperative present active man. Yung sa na sa Bisaya, sugo karon dayon buhata. Ayaw unya-unya mao gyud ni sa original.
Kung di na ninyo buhaton, nakasala din mo sa Dios. Kay mahimo raman ang sala kon sugo na dili buhaton. Kay ang definition sa sala, sa ito, maoy pagsupak sa balao. So sugo gini. Di gini ingon nga murag optional. Paibalo lang gyud mga anak. O unsa man di ay ang na-involve na appeal niining maong pagsugo, pag-ubi sa mga anak. Ya sa Kristohanon nato gidiscuss, dunay duha no ka mga kamatuoran. Una, kinahanglan nga mga anak maminaw gyud pagayo. Pero sa o pagklaro pag-ubi kung di pud maminaw kayo. Kinahanglan maminaw pagayo diha sa mga instruction, mga pahimakno pagiya sa mga ginikanan. Nga diha sa makahigayon nga ang inyong mga ginikanan musulti diha ninyo sa dili supak sa dili supak sa pulong sa Dios. Sa Dios nga inyong buhaton ang inyong duty kinahanglan nga kamo maminaw. Maminaw nga mabinatayon pag-ayo sa unsay ilahang instruct gisulti diha. Kaninyo dili nga ipalabay lang sa o ipalapos lang sa pikas galunggan. Kung dili tagaan gyud og dako nga pagtagad kung unsay ilang gipahimatngon, unsay ilang gihatag nga giya diha ninyo. So mo na. Then ikaduha, ayaw kalimti nga dili lamang nga ikaw anak, no? Kutob ra sa pagpaminaw sa unsay mga gipahimatngon, mga gi-instruction o gitudlo o gigiya, kundi kinahanglan usab nga ikaw musunod, mo follow, mo obey, no? Pwede ra man jud maminaw pero di musunod. So di ra kutob maminaw kundi musunod, no? Mo obey sa unsay ilang gisulti. Nga basta wala nakasupak sa pulong sa Dios. Dili po ni kanang hingpit gyud nga mo obey bahalag bisan unsay isulti sa ginikanan, dili mao. Dili na inana. Kundi kadto lamang nga mga gisulti nga uyon sa pulong sa Dios, no? Kung ingon na nga pangawat dito dong dahil kay watay bugas karon o di ko ana sugot, no? So ang ingon diri nga ubi kadto ra yung mga mando sa ginikanan nga wala nakasupak sa moralo sa Dios. So muna no atong na kita. Dayon arita sa ikaduha, unsa man gyud ni no padayon nato ang pagtuon. Ikaduha, ang ang gipapabugatan o giasumar dinhi maong katungdanan asa gyud mosugot muubi ang mga anak. So do na sa ako nagingon dunay upat no ka mga giasumar no gidahom dinhi maong katungdanan nga asa gyud ni i-apply aha gyud ni buhaton sa anak. Una, giasumar dinhi maong katungdanan sa pagsugot pag-ubi niadtong mga anak nga naa pagyod na ilalom sa authority sa ilang mga ginikanan. Naa ilalom sa bubungan sa balay sa ilang ginikanan. Obligado gyud ang mga anak muubi sa ilang mga ginikanan. Kay unsa may kahimtang sa mga anak panahon nga sila maminyo na atong gidiscuss, dili na sila ilalom sa man bubungan sa ilang panimalay sa ginikanan. Sa tupa di na ilalom sa otoridad, no? Authority sa ginikanan. So mao na nang panahon na nga di na pod sila ingon og obligado unsa gyoy isugo imando sa ginikanan. Pero ato nang i-discuss irespeto gihapon. Pero dili pud pasabot nga obligado na nganuman kay nanaman pod siya pamilya na iya. Mo bitaw nang giuna nag-discuss ni Apostol Pablo Ephesians 5:31, di ba? Iyang ginakbitan o sige sa pagsulti. Kay niining maong katarungan Efesos 5:31, Ephesians 5:31, kay niining maong katarungan ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan o unsa man muhiusa nganha sa iyang asawa o ang duha mahimo lain na pud nga pamilya imong usa, no? For this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So lahi na pud siya nga
unit sa pamilya. So muna nga anak di na gid siya pod ilalom na sa authority. So ang obligado ra gyud nga muobi gyud nga basta di lang puno sa Ginoo, di lang supak sa puno sa kadtong mga naana ilalom sa authority sa ginikanan. So tinaw-na nato sa Milabay then ikaduha ato pod nga gilakbitan sa Milabay, ikaduha nga giasumar dahom ini mong katungdanan asa gyud ang tagaan kabukaton nga musugot muubi no ang mga anak di sa mga tiranan. So mo to gidiscuss katong na guba nga kamuyo no kay namang mga case nga ingon anak no naay anak then wala nagkasinabot so wala so naay nabutangan sa anak asa siya na ilalog. So ato nang gidiscuss sa Milabay nga muubi ang anak dili adtong wala natima niya wala siya na ilalog pero sa gyapon irespeto gyapon niya ang mando adtong ginikanan niya nga wala siya na ilalong pero di siya obligado dito kay wala man siya na ilalom sa authority ato kay wa man siya kapuyo dito naaman siya aning yang ginikanan karon. So asa siya nga ginikanan nga nilalom sa diha siya obligado mo obi. So ato na nang iklaro no kay gubot di kay na kay basig mumando-mando katong ginikanan nga siya nilalom so maglibog ang bata ahagi yang panon kay sunod diri ang prinsipyo di klaro kayo asa siya na nabuta na ginikanan so naapot siya na ilalom sa authority. So diha gid siya obligado nga mo sunod mo obey. Pero sa gyapon kay ginikanan ng puto niya iya tong pamation dili yaga-yagaan pero kani gyud diri sa makasala kun di niya i-obey ang katong naa siya na so tinaw-na nato no sa Milabay. So kanay mo mga case nga ingon dili katulo nga sumar aning maong sugo dinhi pagsugo no pag-obey sa mga anak ya sa mga ginikanan niadto ra yung ato pong naay kana bang unity ba diba na may pamilya nga bana ug asawa lahi og pananaw no mangiaway kung panahon sa disiplina maglibog ang anak asa man kumuobi ani nila duha oy nga wa man ni sila nagkahiusa kay idisiplina sa usa masuko ang usa naay muad to sa una ingan imbes disiplina sa asawa masuko ang bana kay dili tay padisiplina kay luoy ang bata. So kani ang iasumar ani kadto gyud mga ginikanan nga nagkahiusa sa ilahang pag dumala silang mga anak. So kinahanglan ubi gyud ang mga anak sa usa nga una-una sa mga ginikanan. Kay nani man gud kung saon man pag-ubi, pagsugot sa mga anak, sa ilang mga ginikanan kung sila wala naghiusa, wala unity, diha sa ilang pagpahimatngon, pagtambag, pagdisiplina, ang paghiya. Diba? Problema kay na. Subusa, kinahanglan nga ang mga ginikanan, importante yung kayo, no? Kumugtukod magpamilya, sa puton ginadaan, kung nanatay anak ha, unsa ka ha, magkauyod ka taning disiplina, dili. Yeah. So, dili maglahi-lahi diha sa pag-rule, no? Pag-implementar sa authority diha sa mga anak. Importante kina. Kinahanglan nga naagyoy panaghiusa diha sa authority. Dili maglahi-lahi, kinahanglan nga pareho ra og mga mando. O unsa may gikinahanglan so ato ko na ide. Unsa may gikinahanglan ana? Nagkinahanglan ni og panagsapot, no? Panag-isgotay, no? Sa duha ka mga ginikanan. So dili ba nga way saputay? Siguro sa akto so naa sila buhaton nga panagsabot. Kung ang imong anak mga yung pagtugot gikan nimo kita sa inahan kinahanglan nga dili ra ikaw sa ang mo decide. Diba? Namay pa mananghid at tugid mananghid dito din dili ko aning papa kay stricto ni mama ra kay dali ra kay ni kasing-kasing lakaw na. Ana dayon. So dili ra ikaw maoy mo decide sa imo kaugalingon. Kung wala pa ninyo nasabutan sa imo kapikas. Mao bitaw nang uban giaway gyud.
ingnan bitaw ka nga nung magkagapahibalo, imo na wala disgrasya ni so mga gubot na kayo, di ba? So muna nga importante nga di ra ikaw maoy mo decide sa imo kaugalingon. Kung wala pa ninyo nasabutan sa imong kapikas o kung nakasabot na, klaro na nga ayha pa nimo ihatag ang imong desisyon sa imong anak nga naanihan niyo og pagtugot nimo. So mao gina siya ang kanang sakto no, hanay nga pag dumala sa mga anak. Pero kung naa may dili pa nag-uyunay, kini ra ba pareho una-una ni usahay. So karon, asawa o bana, naa man gyud kuan ana. Kaning dili pa nag-uyunay. So kinsa may asa man ta mo kuha og muhusay ana. Kung di magkaoyan ang bana o kasawa, usaon man ang ato pagsulbad. Di base sa pulong sa Ginoo. Napuros man pawet. Pawet ang asawa, pawet ang bana. Mahusay pa na sa pulong sa Ginoo di. Ha? Kung mo pailalo sa pulong sa Ginoo. Ha? So kay Christian man, mahusay yun eh. Kung di ka Christian, di gini mahusay. Kaya wag may basihanan, iyaraw mong kaugalingon. Ano ba, mabungkag pamuyo, tamag ka pareha, eh. No, di ba? Nga, no mong gudi ay gumutos, eh. So, muna, no? Kung naamay dili pag-uyunay, diya sa pipila ka mga bahin, hindi man yun, naamag yun na yung mga anak. Sa gipangayo nga pagtugot sa anak, nan kinahanglan nga ang mga asawa, diya gini sa model sa asawa, kinahanglan nga ang mga asawa, dili malimot. Dili malimot nga sila, sa manong mga asawa, sa unang pagtuon na to, dili malimot nga sila na nailalom nga na sa ilang kaugalingon nga mga masika bana. Kay ang bana mauman ang ulo sa iyang asawa. Grabe kay malamo ning sulat ni Apostol Pablo ba kay kung di na yan yung gubot na kayo ang pamuyo bis balay. So giuna niya dil ang asawa kay lagi daan namang delikado kay sukat pa sa pagsugod sa pagkahulog sa tao, dangerous naman kayo, giuna niya dil. Lesson ang bana. Dahil paghuman sa mga anak, so malam mo na kay kung sa iyang buhaton, kung naamay, dili pa na, dili magkauyunay. So muna nga mga asawa, dili malimot nga ang asawa na anailalong sa ilang kaugalingon nga mga masigkabana kay ang bana, sige yun na direksyon sa pulong sa Ginoo, ang bana mauman ang ulo sa iyang asawa. Nan, kinahanglan ng asawa mo pa ilalong sa asawa. Mupailalom sa desisyon sa iyang bana. Dili niya ipamugos ang iyang desisyon. Pag mingon ang bana nga, ayaw man po nang imuha, pero kanigi ako sige, ana na lang. Di kay awayo ng bana. Tugot man tuod, di na mo tingog. Uy, ano ka? Wala, maluod na. Matingala na po mga anak, inaunsa man sila, nang giaway na po. So, no? Dili siya maayo, dili na imong Diyos nun ang pamilya. Ingon anak. So, muna, takunon yun na, kay puros man mga, labi ni sakto breeding yun, puros mga Texas, lisuran yung kaya na. No, nakagin mo nga, pamuyong nga anak na, power kayo, di, sao na, yung mga anak may epiktado, anak. Yung mga anak kay mukat-on ko na sa naging kanan. Okay, akan kita sipit ng anak, no? Sige ka Diyas. So, inani mo, gitigihatan din eh. Na kung unsa may desisyon sa bana, so kung sabot naman sila, yung bana, murag, kanira di ako mo lagi ito, mana na matagtuon, uban sa luma ko sa asawa, sinagam na, ayaw, nagising mo ha, di lagi na mo, iya kung umana matagiblakingan anak, di ba? Iyon na nga, ayuhon kong kratar kauman sa hapon, asawa ko muna. So na kay sao pagtratar na po sa asawa. Okay. Labing huyang man ang asawa. So, mga kaigsoon na. No? So, mao na ang ika-tulo.
So asa gyud ang kuan, ang agid ubig katong mga naagid nagkahiusa nga mga ginikanan. Man ang importante sa ginikanan magiusa gyud sa unsay desisyon sa unsay gihangyo sa anak. Yung mga ginikanan nagkauyod gyud may nga ayaw lang sa. So ang anak unsa man ubig gyud. Karon na yun. Buhaton. Motong ingon dito. So, dili magsige o pamugos. Kay kana, di na makapahimuot sa Dios. Then ikaw pa, no? Nag-iasumag, ini maong katungdanan sa pag-ubi sa mga anak. Kung ang mga ginikanan, mumando lamang sa unsay wala nakasupak sa kasuguan sa Dios. So, obligado yun ang anak. No? Kung ang gisulti, gitambag, gimaymay, wala gani na nakasupak sa balaod sa Dios o sa pulong sa Dios, nan giasumar din kinahanglan gyud ng anak maminaw mo buhat. Pala pa o mayon na mautak o kaya na desisyon na dinhi oy. Di man ko kaangay ana ayaw ko ingon ana kay wa man na nakasupak sa pulong sa Ginoo nan unsa man obey. I-obey gyud. Pero pwede ra pod no i-discuss. Di ba kay di po pwede nga ang anak nila po Israel i-discuss. Anak lagi na kay sakto mo kunay mo pero kanila gi ako. So ang anak ora gyapon na dili magtuman. Aron ang Dios mapahimutan. Kay unsa kaha nani siya. Dala na to kanang para sa iyo no. Kay unsa kaha kon ang imong ginikanan mumando nimo sa pagbuhat na musupak sa pulong sa Dios nga niya sa Biblia. Unsa ka ang ngayon ng bato? Ay ta mando nimo mo ni mo na. Pero iyang gisulti dili uyon sa pulong sa Dios, supak sa pulong sa Dios. Kinahanglan pa na nimong sundon o dili? Dili, no? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kay kinahanglan man na maoy imuhang sundon, i-obey ang Dios kaysa sa mga tao. Klaro na sa Acts 5:29. So kinahanglan balanse atong lantaw ani, no? Kay basig hari-harit na pong ginikanan. No, bahalag supak sa pulong sa Ginoo. Ay simbar na kay adto ka dito sa yung anak niya musimba ko. Ayaw lagi na kay adto sa nakita dito, naarap ito ng simba. Sunod na lang, malili lagi ko. Yung gusto ko ang ikaw ha, di ka maubi si mga ginikanan. Nitong tamakaroon. So, saon man na. I-obey ang Diyos kaysa. So, naaragin na siya ay limitasyon ang pag-obey. Ang pag-obey sa mga anak, pagsugot, kutob na kung ang limando sa ginikanan, wala nasupak sa balaod sa Diyos. Pero kung nakasupak na, pinguntas, bahala. Baksa yun tayo inahanay ang imong sugo ron. Kaya di yung kumutuman, anak. Ituman nun yun ako ang Diyos kay nimo. Inahan man gihapon ako, pero kung imo kong manduan, anak, mag-arang kita. Ang Diyos mo akong iubi kay. Diba? Kaya numdum ta sa sulat ni Jesus, kinsa itong magmahal, siya mamahal nila. Diyan ay apply. Labaw na ko, dili, tapos. Basta, ang pagdala sa ginikanan, pag-amuma o pag-atiman sa ginikanan, di na subay sa pulong sa Ginoo. Di na yun na obligado ang anak. Pero, gawas anak, kung ang ilang gimando, mo ginatong diskutan. Ilang galing gimando, na angay ni mo buhaton, wala gali, yun na, muna yung anak sa maning ingon ni tatay, nanay, daddy, mami, mama, papa. Okay, kahit nagitawag ng mga anak, okay? Mama, papa, daddy, mami, nanay, tatay. Unsa gali ilahang mando, itambag, no? Na wala nasupak sa pulong sa Dios o sa balaod sa Dios. Nan, mao ni isultigan sa pulong sa Ginoo. Ikaw na ilalom kayo. Yan ang maong mando sa ilang authority o kinahanglan nga ikaw anak muubig jud ka. Musugot jud ka sa walay pagbarot-barot. Pareha ba ni Ginoong Hesus? Pwede example, no? Umahimo ipalabay lang ni kupa kay lisod ba?
Lisod magit sa iubi ang ginikanan ba? Kaya ang anak naman gid na sila kaugalingon nga kalibutan sa nga mga sabi ang anak nagkamoderno ang panahon yang ang ginikanan kinaraan ka ay style. Sakto di ay karaan di utok ng mga ginikanan. Ano na ba murag lisod kay nimo sundon kay lahi naman gud sa og style ang batanon ng God. Pero ang problema lang kay bisag tinigulang na wa man nakasupak sa pulong sa Ginoo, diya man ta abot ana. Moderno lagi na imuha. Pero ang problema bisag karaan ni kay wa man ni wa may giligsan ani nga pulong sa Ginoo. Di. Musaon na nimo. Pareha kang Ginoong Hesus. Kung mahimo pa ang principle ra muagi ta nako pero imo magkaubuton maoy ma. Mao gid na siya. Kaya imo mapahimutan ang Diyos sa imong kinabuhi. Di man nga ikaw magpahimuot sa imong kaugalingon. Di ba kung imo nang buhaton, bisan todo di yung kaganahan kay murag tinigulang kaayo nga style. Pero kay gusto nimo pahimutan ang Diyos imong buhaton. So, wala to, basta wala lang yun na supang sa white pagbagot-bot kay kana kung sugot nga nagbagot-bot wala gyapon na mura na nagtablang wa kani sugot rebelde man sa Dios na mana mangayo gid og grasya sa Ginoo nga makaubi sa ginikanan mao na nga ang at least ang dinhi ang mga Kristiyan nga mga anak kay na may balaang espiritu pero nimo kung wa pa ka diha ni Kristo di gyud nimo maubi ngano man kaya wa pa man kay bala ang espiritu nga maoy muhatag nimo og usog nga mubuhat. So unsa may angay imong buhaton? Excuse ba ka nga di ka silutan sa Dios kay kumo kay di ka Kristiyan wa ka ni obed ingon ang Ginoo nga adi. Di ka nako silutan sa imong pag-ubi dili nimo pag-ubi sa imong ginikanan silutan gyud ka gyapon. So ang angay gyud nimong buhaton moduol gyud ka kang Kristo karon. Aron nga makabaton ka o saman kaluwasan, unas tanan, kinabuhing way katapusan, o makabaton ka sa balaang espiritu, o mabuhat nimo ang kaubuton sa Dios sa imong pagkaanak. So muna, nga dool gyud ni Ginoong Hesus karon. Pero nimo nga anak, nga Kristiyana, dako kay kag tulubagon sa Ginoo, nang naman nimo ang nabuhi naman ka. Ikan sa imong pagkapatay. Ngano man, nga di man gyud ka mo muhimo anak nga duty. So, buhaton din na nimo. Pinaagi sa kusog sa balaang espiritu. So, mauna ang ikaduha. No? Alita sa mga katarungan, atong siguro atong human, tipakan lang nino, pipila ka mga kamatuoran. Ang mga katarungan, ganong mubuhat niiling maong katungdanan sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. So, may rason. Ganong buhaton man yun Karon, ninyo nga mga anak, nakinsa naapa na ilalom nakinsa naapa na ilalom sa authority sa inyong mga ginikanan, ang pangutana, ngano man, o ngano nga kinahanglan man mo, nga muubi, musugot sa inyong mga ginikanan. So, mana ang pangutana. No? Kamu, nga mga anak, nga naapa karon, na ilalom sa authority sa inyong mga ginikanan, ang pangutana, ngano nga kinahanglan man mo nga muubi, musugot sa inyong mga ginikanan. Dunay tulo, no? Katubag o tulo ka mga rason katarungan ni ini. Diin, maoy gitudlo, naratas atong pasahe gyapon, kita na ko ta diha. No, ang tubag gitudlo sa atong pasahe sa Efeso 6:1 hangtod sa 3. Una nga katarungan, ari na sa ta. Una nga katarungan, rason, ngano nga muubi ang mga anak musugot na sa ilang mga ginikanan nga kinsa naapa nagpabilin nga nailalom sa authority sa inyong mga ginikanan diin kamo magbasilugtanon kamo muubi una tungod kay kana buhat nga maoy sakto matarong tulid nga angay ninyo buhaton tanaman kani di ba basahin ko ato basahin Efeso 6:1 mga anak, managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay tawag iprantag sulti. Kay mao kini ang sakto, gusto, tulid, matarong. Diba? Children, obey your parents in the Lord for karang rason. Anong obey mo yun?
For this is right. Wala biging nga kay kana sayo. Kay kana di maayo. Kundi for this is right. So dinhi matan-aw nato ning linya sa mga pulong nga kay mao kini ang husto. Mao kini ang matarong. For this is right. Kini nga mga pulong sumala sa mga pagtuon, no? Makita ra ni nga mga pulong nga pariha ani, makaduha ra ni dinhi sa balaan nga kasulatan, no? Sa New Testament diin ang usa ani makita nato sa pasahe sa Filipos, no? Na ang prinsipyo kana nga pulong ra for this is right, no? Philippians 1:7 prinsipyo diha ni Apostol Pablo atong paon ang kanang kapareha niya ba nga pagkasulti kapupariha ingon dinhi kay mao lamang kini ang gusto na diha, di ba? Filipos 1:7 matarong alang kanako ang pagbati nining paagiha may tungod kaninyong tanan tungod kay ako nakabaton man kaninyo dinhi sa akong kasing-kasing kay kamong tanan ni ambit man uban kanako sa grasya diha sa akong pagkabilanggo o sa pagdipinsa o pagpamatuod sa ibang hilyo. Diba? For it is only right for me, or sa ESV, it is right for me to feel this way about you all because I have you in my heart, since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. So sa may itong paon nga prinsipyo kanang dauna. Diba, maora sila. Alam ni Apostol Pablo, usa lamang kasakto, husto, matarong ang akong pag-react sa ingon ni ining maong paagi. Inana siya ba? Siya naa nagpasabot sa unsay natural, proper na action diin maobyoy angayan buhaton. No, sa iyang nakita sa mga miyembro dinhi. So busa, alam ni Apostol Pablo, balik ta, dinhi sa atong pasahe sa Efeso 6:1, ang pag-ingon nga ang mga anak muobe, musugot diha sa ilang mga ginikanan, kay kini mao ang husto, matarong, mao gyud ni ang natural. Pare ato dito ba, mao ang natural, proper, nga dagan sa unsay angay gyud buhaton sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. Mao na siya ang kanang dagan, no, sa prinsipyo. So mga anak, kan kinsa man mo inanin na siya. Kung mao na ang question nanin na pod. Mga anak, kan kinsa man mo nautangan sa inyong pagtungha. Aman nautang ninyo ang inyong pagtungha. Ano bang pag kana anak karon? Mo muna utangan anak. Ha? Naay mo tubag sa Dios. Apod ang basis sa Psalm 139. Pero sakto na. Pero ayaw ninyo kalimti nga kanang maong katunga ra. So half ra na siya nga truth, no? Katunga ra sa unsa gyud tubag. Nga naman kay ang Dios unsa man. Tinukod man nga ang Dios may nag-ungol dito sa Psalm 39 sa tiyan sa inyong inahan, di ba? Pero ang Dios unsa man ni gamit man sad sa inyong mga ginikanan. Ingon nga mga instrumento nga maoy mabdos alang sa usa ka bata ug hangtod na nga mataw ang bata. Pilang normal nga bulan mabluso ng bata, di ba? Murag siyam. Silang kaanag, daladala si mong ika, bukat ka diha sa tiyan. Siyang tiyan. No, di na nato mabate. Ako, nadadala po ito mama sa una. Anak. No? Di na, lagay mo, kay bukat mo na. So, kung na doon na yung naon-naon. No? So, ino na anak, mga kaigsuunan. Kaya ang Diyos, mauman, unas tanan ang nag-umol, sige mo ay nagpakitabo anak, no? Nag-umol,
naghimo ninyo pinaagi sa pimensya sexual na panaghiusa tali sa inyong mga ginikanan. Sumuna nga utangan jud mo sa Dios o sa inyong ginikanan. So, di ba mo mutungha kung wala pod sila gigamit sa Ginoo. Pero wa pod ang Ginoo, di pod mo mutungha. So, silang duha gyud ang utangan sa pagtungha sa mga anak. Dahil dugang pa, kani pa gyud. Kinsa may nagkatima ninyo o nag-nurture, nag-amuma samtang kamo mga bata pa. Ha? Di lalim kay ko mga bata, agay ko gingon anak. No, gikan pa dito sa ospital kanang mga anak. Kuyog-kuyog ko dito. Tiyabaw-tiyabaw ng anak. Paggawas na po, na, di kuman. Ulig balay, nagkanak ilabunon mga dugog-dugog. Pana, grabe na, ilagtimalay na ni. Ilan, gabi. Narabay anak, hindi mo doon papa, luwag kay mama. Yung tanong, di ko. Pamili ba? Di yahay, di ko, dito. Di mo nasagot, yaya ko di mo diya, tulog na diya. Diyon, imbis kay, kami kayo tulog, wala itong tampal dito, kay ginantan. Mawagin na yun naon sa anak. Dili na yung karoon nga, kulit din si papa, mama, mga di. Wala, una-una, ikan baka dito. Yung grabe kayo ng paita naman. At mag-anak eh. Labi ning dili dato, na ikaw gimangunay, ako sa mga arangan kay, Yayan! Tulog na, itulugan na anak. Kanil ito, kanil yung man yun, Mamatay kwarta. Kwarta kay, pwede rin na mo-instruct ang mamang papa, ay, paano sa diya kayo, matulog, ayuhan yung anak niya, ulit. Pero kanil, minus-minus pag budget, ulit, ikain anak, kakabig yung antos. Wak pag-i-grasya sa Ginoo, mag-iaway na ngayon. Sungot ko sa amin, yahay ikaw tulog yan, daghang mga nana ba? Mga na yung mga hinungdan sa akin nga, kabikil kay tungod anak. So, kinsa nag-amuma, kinsa nag-rorcho, samtang mga bata pa. Di ba ang inyong mga ginikanan? Subusa, ang pag-ubi, usa na yun na kasakto. Paano yung punto? Maunay husto. Maunay matarong. Maunay proper o natural na paghatag o pagsugot, pag-ubi nga na sa inyong mga ginikanan. Kay grabe kay sakripisyo nila ninyo. Kung nag-ingong ginagawa, for this is right. Wala siya nga word. Ang ayan ng yun, yung maubi yun. Dili magribili. Mga ko bang mga ginikanan, ang mga isyo ron. O matakabalo ka, klaro nga isyo ng naaraw sa Olympic nga kung sana nga ginikanan taon. Wak na ka, di ta ka konkluda kay wak di ta ka baloan. Lisod kay mo. Pero kung may nana ba na, kanang mga isyo nga may pag-ituok na ka, imo po mga kumin, siya, yahin mo ito pang, imo mga dagat kay mga butang-butang social media mga nana ba? Makaingon na lang tao ng ginana, yahin ng anak ka, balikaso na manungunta ni, dako na siya kabalo, giunsa rin, nana po ng ginikanan. Pero pag una-una, mo nag-ingog ginit, for this is right. Maugin, proper. Ako'y natural na inyong ihatag ang pag-ubi nga sa inyong mga ginikanan. Tungod kay utang ninyo, diha nila. Giunsa mo pag atiman. Bahala pa siguro dagat, eksayop ng mga ginikanan. No, masayop, pinsa pa yung ginikanan perfect. Ang tanawon, ang perfect, pero ang ilang kumidit na. So, hindi na makikingon sa tulog sa Ginoo. Busa, mali ko na po, usa lamang ka sakto, matarong, proper, natural, ang paghatag o sa ganit, pag-ubi nga sa inyong mga ginikanan. Kay usagyod, kadakong, sayop, pagtuis, ang dili pag-ubi, pagsugot nga sa inyong mga ginikanan. Busa, pag masinuktanon yun mo
nga na sa inyong mga ginikanan. Kay ingon gyud ang pulong sa Ginoo maunay gusto, maunay sakto, maunay matarong nga angay ninyong buhaton sa inyong mga ginikanan. So, sa sunod na po ning kadua. So, nakita na to, no, mga anak. So, mao po na ang ginikanan sa grasya sa Ginoo, padayon po maningkamo nga maayo po pagtagad ang magkatiman ang mga anak. Kaya sa sunod na baan ayaw ninyo pasukaan ninyo mga anak. Verse 4. Grabe bang buwan sa Ginoo ba? No, panata niya unang anak, panata na po sa pagkatiman ang anak. So inani ang pulong sa Ginoo. What by mao po din nakalindot kung pinasunod ang pagtuon. Kaya kung dili exposition, malaktaw-laktawan man na. Kani igok tatanan. Lampurnas tanan nga naninahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Kaya pwede man pili-pilion man mo ng kanang kuan, kanang textual, topical, pwede na pero di taani kay murag igok ta. Ari na taani. Wala gini ato. Laras gini ug di gini sa gituyo kay alang ako ato ko nang nagtawan ng gisulti dia, mo na exposition. But doon yun na, kay mao man nagkikinahanglan sa atong kalat. So inaot, nasabta na to na dire, exposition din na to. Na may mga panahon, mga okasyon, no, nga naaputay, pero hindi na to na yung dangon nga masabta na to tanan gisulti sa Colossae. Kung Diyos nga nangit nun, salamat nga padayon yung pagkamumanamok sa mga instruction gikan sa mga pulong, ilabi na sa mga pagpahimagno sa mga kaanakan. Inaot o Diyos tagaan mo sa grasya nga mabuhat nila ni alang sa imong himaya, alang sa kayuhan, sa ilahang pagsunod sa imong mga pulong. Naot po ni imong kaluyan katong wala pa'y tinuray nga relasyon, ya kang Kristo nga mga anak, maluoy ka kanila o Diyos, dili gini nila mabuhat nga duty, diya sila mga ginikanan, kaya wa man sila grasya gikan nimo. Mo na nga hinaot, grasyahan mo sila, tagaan mo sila paghinulsol o pagtuo, diya kang Ginoong Jesus nga maoy mahinungdanon nga galamiton aron ilang mabatunan ang tinuuray nga relasyon diya kang Kristo. O Diyos, salamat kayo nga padayon ang imuhang pag-awhag namo na mahimubing tinuuray nga mga magsisimba diya kanimo, diya sa Espiritu, sa kamatuoran, pinaagi sa pagpaminaw, pag-ayo sa imong mga pulong. O Diyos, among itugyan ng tanan, diya lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Okay, daghang salamat sa pulong sa Dios. Kaya ko tanan sa pagtindog atong maglihan na atong mga hymn number 672. 672. Trust and obey. Sing. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way.
Lord will walk by his side in the way. What he says we will do, where he says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Salamat kayo Ginoo sa lahi na sa nga painumdum sa imong pulong sa matag sa kanamo, especially sa mga kanakan. We continue to pray nga ka magapanalangin sa matag sa pamilya o ang mga panginahanglan nila, Lord. We thank you, Lord, sa mga pulong. We pray nga ito mapabiling ngayon sa tagsa-tagsa kasing-kasing namo o sa mga kabataan na kinahanglan gyud sila mosunod sa ilang ginikanan tungod kay kini makaayo man kanina. Kano na pag kini saad sa napulo kasugo sa mga sugo sa Dios kini na adunay gipakapin ng taban o saad nga mao ang pagkataas sa ilang kinabuhi. Usa tabang yung matag sa Lord God nga padayon maka salig mga saad sa imo ang commit sa matag sa kanang Lord God na kung kami magsalig lang o tuman sa imo ang kabubuton wala kayo makulang sa matag sa kanamo. We also thank you, Lord, sa tithes and offering padayon ka nga baga pangambog nini para sa ibulaton nimo sa imong simbahan o sa mga projects na ako ang gitinguha kini ubos sa imong panalangin, Lord God. We also thank you, Lord, sa mga pagpauswag nimo sa panginabuhian sa mga kaigsuonan o sa pag-supply, pag-sustain nimo sa mga needs sa matag sa pamilya, especially sa financial na bahin. We also pray para sa mga fellowship karon sa panigudto, pagkaon para sa mga physical. Salamat sa mga kamot nga hatag ni Lord God sa kinising-kasing nag-aatag ni aron kami mag-usap-usap sa physical na mo o nga mga fellowship karon mo ang kini makapaymaya kanimo. Tanan ang mga gipasalamatan kanimo tanan. Pinagi na kang Kristo Jesus. Amen. Mayong kanimo. Di naman maniot ka rin? Sige, bye-bye. Bye. Bye, Shine. Bye, Harvey. Na, Ma'am Lorita. Oh. Oh, ako. Sure ba yan ako? Mga anak itong saan niya. Oh, bro. Si Kuan, Michael. Michael. Michael, kuwan pa kami.